mi fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗande kettino kibaruji amin suudu télévision e o wakkati bisimilla moɗon e hettinade kibaruji suudu télévision leydi meɗen Burkina Faso toɓɓe kibaruji meɗen hande arani Allah fo en kalan haala ɗum wonno golle gonɗe ne golle ley ɗum wonno gallure Zignare e dow banggal hewtugol fijirde hewtugol hoore meɗen annide waɗede woodi e garan fa hande jottinen kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno seedol ngol himɓe ɗum wonno ñiɓoɓe cuuɗi ɗum wonno cuuɗi ndun ene wiye voute niɓen e françire kam wonno hono cuuɗi ñiɓeteɗi e loofe tawe leɗɗe gattaka ndelle ɗi wonno kibaruji ɗimin anni hokkude on wala miɗen mbiya o ndelle bisimilla moɗon hettinade kibaruji amin sous télévision leydi meɗen Burkina Faso anane Allah fu daga no mbinomi oni suudu baba keɓon famde ɗoyade lebbi 4 leydi meɗen Burkina Faso fijan hewtugol hoore meɗen ɗum wonno le dewgu plateau central le gallure ɗum wonno Zignare e banggal majjum golleji kewɗi ina goni ina golle toon ñiɓe no watta fa hande tawe ɗoyade to fijirde watte fu tawe Zignare laatake fa hande nokkure seynide nokkure to weli darde ndelle e banggal majjum keɓon famde hono batta en laamu tato wonno jeeyi fa tumto noy wonno no golle ɗen jarata fa keɓon laaɓal fa hande mi noddanilaɓe meɗen sous télévision kam wonno Konsun Kulbali Boukary Ouédraogo e tawte fa hande Boubacar Bodi hikka yo gallure Zignare kam jaɓɓitoto fijo 11 décembre kenga batta laamu en tato jeehi tumtoyke golle ɗen no yarata ɗum wonno Clément Sawadogo Benewende Sankara e tawti Eric Bougouma aranden fuu ɓe daaroye cuuɗi kesi ñiɓaɗi e le ɗon parcelliji 687 tawano ton amma 413 parcelle wonno ko ñiɓa fadde. C'est vrai qu'il y a environ 60%, un peu plus de 60% des attributaires qui ont commencé. Do hemde fuu 60 yimɓe kalfinaɓe golle ñiɓuguji wonno ko puɗɗi golle muɓɓoy amma hewɓe fuu ele puɗɗe woni woɗi hano 40 do hemde fuu puɗɗay feydu ɗon wonno saɗɗa. C'est pour ça que je disais que c'est à ce niveau-là que nous avons quelques soucis. Les difficultés concernent notamment la zone commerciale. Saɗɗaji ɗin haɓɓodakino e nokkure ɗo jaagu waɗete ɗon wiya kano sona ete tafendare yalla nokkure nden na hawrina ɗo e lewru 12 ɓulde hitande na hasi ko golle ɗen newo jaati. On aura un taux assez satisfaisant. ɗo yo suudu mawndu bawdu adude yimɓe ujune wona na ñiɓe ɗon ɗo du yo nokkure ɗo yimɓe kawritata ɗum wonno place de la nation golle mum na yaara yeeso hano nde nokkure du yo ɗo ballon fiɗete stade municipal Zignare hano ɗo du wo nokku ɗo luumo mango waroyte waɗe ko wiyete foire ɗum kamdu ñiɓugol mum no yaara yeeso ko ɓe tilino Zignare ɓe dilliri jonin kay Zorgo ton du kalfinaɓe golle ñiɓuguji na gondi e anniya e ñiɓude Zorgo cuuɗi 50 lobbi ñiɓama tiloke woɗi ciwɗi ɗin fuu coodama sika ndelle laabi ɗin du naɓe goni naɓe gaɗa ɗum tawa yaawa eno woɗiri. Donc Zorgo ici nous avons environ 16 km. Zorgo ga jutande laabi kanuɗe ñiɓede yo kiloji 16 Zignare kiloji 36 e tawti Bousse jeɗɗi. Et à Bousse nous avons 7 km. Nous sommes globalement satisfaits pour l'état d'avancement. Miɗen belti no golle ɗen yarata ni sabu so en pondi ko hikka e ko rawani fu wakkati majjo on tawanke golle ɗen handaki hikka. Nous ne sommes pas en retard. Lebbi 4 tan wonno ko 11 décembre hedduri ndelle powtiri wala sona kalfinaɓe golle ɗen tinno na watta heɓa Zignare e dewgu plateau central fu noto inde mum e waɗude 11 décembre mo yiyakano le Burkina Faso. Ay woɗi lamɗo hollu en nden ndelle joni o suudu baba en jaran kibaruji meɗen yaade yesso ɗum wonno ko kalten en kaltana haala jahale batta laamu ɗum wonno ndemri ay keɓon famde fa suudu baba guellal o fuɗɗuno waktu narude ndugu nde o fuɗɗi o waɗi jahale ley ndewguji joni o tawa kana fa hande ley ndewgu hoɗɗode kam wonno far waygiyata o yehi toon fo o tumto fa hande o daara noy wonno no ndemri yaari ay keɓon famde e ley jahale makko ɗon o yehi o tumtoake ɗum wonno guesa ɗo ferruɓe e tawti fa hande li'a maaro to ferruɓe gonina ndema o yehi o tumtoake woɗi o weltake sanne woɗi o haldi du o wi si lamɗo yiɗi jaɓi si ni o hoole accita ni fou si Allah yiɗi jaɓi ndemri hikka o kay en nemoto fa ɗum wonno deedi meɗen keewa
ndelle ke nda fa pawon fa hande no dum yaari e noddanila amen e sous télévision kam wonno Alidou Alain Sawadogo e tawti fa hande Boubacar Bouli hano nga gesa fungo magga na wodi yaajefi magga du yo hectare uji jeego eden tawa gurel na anditire fawgudu kiloji sappo e joyi lettugal wayguya Salifu Wedrawgo batta laamu demri yehi ndaro e gesa nga Bukari Wedrawgo kanko jongesa nga o hollike gilla wakkati ƴoole arandeje ɗum wonno gataje buluɗe nde o aawi nga gesa ele gesa makko nga golloɓe sappo o jeetato o jogi worɓe sappo e rewɓe jeetato ɗo yo gesa ñebbe woɗɗodaki e wayguya yo yimɓe peruɓe caliɓe tawede e dow laabi ina ndoko kamɓoy en kawriti ngaɗi gesa muɓɓoy ñebbe ɗe ñebbe du yo balɗe capanɗe joyi e joyi woodi caggal ɗe balɗe na waawi ittede yimɓe capanɗe joyo ɗiɗo wonno ko ndemata ga fu yo peruɓe ele maɓɓe e rewɓe nogayo wonno ko ndemata ga gesa ngadu yaajefi mum yo hectare uji 4 ko ɓe ngaroto tan ƴonde yottina fa ɓe keɓa nema jonin yo yayre ɗo maaro remete far soɓɓire ton fa handen Salifu Wedrawgo e yimɓe fedde FAO jehi ele yayre ton jikke lobbo na woodi sabu ala haali fungo ngon na woodi ƴuude gawri en ni ñebbe e kamnaari e maaro fu ele dewgu soɓɓire nema kanuɗo heɓede hikka yo tonnuji ujunaje kemete tati e sappo e nayi guure ele majjum maaro tan yo tonnuji ujunaje nogay e nayi ni wi Salifu Wedrawgo fedde FAO ele anniya muɗo e wallude golle demal fara laamu wayguya wurtini milioji keme jeɗɗi e sappo CFA meɗen fa wallita ndemoɓe ton woodi ko ɓe jii ɗum ɓe mursa e ceede maɓɓe sabu golle ɗen na moƴƴi ele wuro ula na wonɗon suudu ɗo birgi waɗete fa wallita gureɓe e heɓude nawtiɗɗi ko ɓe piloto tan ele ndu suudu hitande fuu iɓe kaaja wurtinde tonnuji kemede 5 birgi fa ndemoɓe soɓɓire keɓa birgi lobbo gatta ele gese muɓɓoy ɗum fuu yo nema ɓeydiɗo noon ay fofo maɗo Boubacar e lamɗo hokku en nema ɗum wonno nafo en ndelle suudu baba min jottina kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno seedowol ngol yimɓe ñiɓɓoɓe cuuɗi ɗin ñiɓirtake na e loofe tawe leggal fay gotal wattaka le ɗi cuuɗi ndelle cuuɗi ɗin ina mbiye fa hande vutni biyen ɗum wonno e françire ndelle yimɓe maɓɓe ñiɓɓoɓe ɓe cuuɗi ɗi cuuɗi hokkama ɗum wonno seedowol fa kolle fe golle maɓɓe na mbooɗi woɗi joni kay ɓe paamake wayre hannden ɓe laatake ɗum wonno ñiɓɓoɓe ɗi cuuɗi no woɗiri ndelle ɓe capanɗe jeetato wonno kokka seedowol le galluure deedugu fa paamon fa hannde no ɗum yaari e noddanira meɗen sous télévision kam wonno Karim Wedrawgo Naba Ida Dabire e tawti fa hannden e Boubacar Bouli Kami Sanu ina heɓi ley juuɗe Viviane Waro diplôme timmode ekkitagol muɗum o diplôme garɗo hollude bawɗe makko ley gollal ñimgo hono makko woɓe capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo hokkaɓe diplôme uji mumɓen dow wawgol ñimgo. Ça fait depuis plus d'une quinzaine d'années on travaille, on construit les bâtiments en voûte nubienne. ina waɗa duuɓi 15 hannde komin goniri e golle ñimgo ley voûte nubienne ka ɗerol fay gotol min ngala kollowol salla miɗen mbawi gollal ngal sanne hannden o miɗen laati yimɓe seyiɓe e heɓude oɗo diplôme o diplôme bawɗo wallude min heɓde golleji goɗɗi les projet ji feereji woodi yimɓe ɓeydan hoolade min ley ngal ɗo golla. Nous maintenant que notre technique là vraiment a été reconnue. ndelle oɗo projet ƴeɓtare ñiɓoɓe waldere voûte nubienne ni wonno fuɗɗode muɗum. Ces maçons ont apporté les preuves de leur expérience. haddu lewru muɓɓuru wonno ko etu waɗa hakkunde maɓɓe min jii nati majji woɗi min jii silmaji majji ɗum fuɗɗum hiñama ɗum darama tawama o bawɗe maɓɓe ni goni ɗon. De vérifier les informations qui ont été envoyées et après il y a eu une délibération à la fin. ko watta duuɓi ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay woɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay goho waldere voûte nubienne heeɓi ñiɓi ko ɓuuri cuuɗi ujunere ley Burkina Faso woodi heeɓi ekintini yimɓe dow laawol ŋeeñal ñimgo ko ɓuri ujunere. ayo suudu baba ndelle Umaru Tamboura kam wonno mo nanɗon joni o jaafuɗo no sanne sabu nane mi wino on Boubacar Bouli Umaru Tamboura wonno ko noon ndelle sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓe jooɗana kettino kibaruji amen sous télévision ɗi wonnata komin joguino famin kollito on wala fof koye desata miɗen mbiya on ko fomon si Allah yiiɗi jaago min gara min kollito on fadde nden min noddan Élise Cabré fa wara holla kibaruji e haɓere. Assalamu aleykum e moɗo ko fomon.
Erpusa rapla parabsanta tonkone tonda wakat kanga kibaya runda wa zurada lawoto. Option rayi ministre d'ambatabo sense comme naure zaman dara antika plateau central la samedi le 11 décembre tik tiengra gilgengi ha soya road sombe mebzugu obna ko kwesa runda. Ina tibasa runda kibani wisrogwa ma 5e ne wala judo wenge topta labwa staba son lore wakat sampa kause. Lenem sambi set kendat kibaya wexo pour wam sandet kibaya zuladwa adia ministre d'ambata tuntaba rateti ministre la ninga sengeta kanam sayelle wekamenga bongeda yelle ministre la ninga sengeta adam bi France be Burkina Faso torompa ma aroron kengande en lepa ministre la ninga sengeta so tukubiyelle adi bambo taba tuntaba keng plateau central sol mantiman gilgiri abgesa 11 décembre soya la route sombe mebzugu etumnatasa zindebene etipam venemne comme Benedict ya waziba ti ministre damba taba ne poron dam nanze knaure anti gestum da sambe ning runda asira tonde da sebwa kat fa wi tonti zikanga tu manyera me zikanga kenga tawri la seba ton hon karamna ani ton hon naze kerme ngawa gesi ned nifu payemri eten ilamti itsuri no tibala ton handa mak tu misu fa ti siadan tu mamwa ya soywe ngo guduna nambawe ya bando ambonti salle polyvalente ro kenga hanandi gade tigimbeda place de la nation défilé wazinsa tum 15 fa singame nebnisme handi yab tuma abyi gab menga sir kenga soma da talaye so ne zinskere ayla yibiwa idiye hafate lamtidiye hafa seme ya wa hanke ne cité wa bonti cité des forces vives ati yam la hamiti cité wa go ne mairie wa man lotissement wa pama kone ba partiel he ti ne ba mebroto la hanika fa metaru wa zikanga ton patare toneti kenika fa yel point bangar hanan tu hatoto la ningi wet nipsunne ka bakan nan le boy lotame riamti wala lot kere zo meme seame zo mpuye menga tinebe keton kwata la tum nigamti tumna ata nimbuida ya la runkanga ton minsi damba taba wakawa ton wa mena yi cassette san ya ni minsi ninga sangeta galon temsa yele rabem kaye busu babra tu magi meketen kenga da tawre san ya ni minsi ninga sambe tum da tawre ak pere wende klima ku sa wadro bamte da tum no ninga san so tuma la be pore an saradan ti kala 11 décembre nanta ti tuma fa pa bon kurum sa L'armental sul nisba sengeta lafio yelle ob sul kasngap san fontaba adopta la sek zame sek ya bamtiusi ya sana yele ndika covid-19 borbo antas nimbuidu na yelen ton zabe ne bakirankanga borba so antisa adabrika litla safana leti passé wala alcool la son nuga antas gouverneur sambe centra solon pourra na yelen top songe ramna nisba sandat songre et tout le monde sin bene yelandri somene Suleiman Sanou et kelre tono wa kayibewa to bola ton to wati vaccination mbe ya la pituna ton sirwa nare namane la ton fa vacciner la me atera menti ya juno ne tondo at hampam tumna woto yibewa ti ya zalma ta hande lirgwama at nantara men le pole parce que kata ligrie la pura lo toema optum to wona pa hab chelum la wona kobroro to chelum manum paati la won ko to soba na ba ta chelum morgan nirk panga ti tima paati ha sida to ni na wura nan kane problème la telam ta kilda ya shoma to ko nimbuida to wure ka wuro me to ci wuro me ti ko na ci me ci dem
la on a genre ne so ba ti mam te dam ti ya shombo donc ha ki dat pour le loctement bark wusugo ne ba hongo ton bo libéran ya bum ton honda patere donc ton churia no ko te dam te nam bolo han karato vudba un shohe ti ala fi tumde pour hamman to kana mani hona wala to maname la ton ka be ab sakri ti gohne la kana sakandi ke ligdi anda team wana ko ni mbuide mam telam ti hanam un shonwe ti hawa ya problème biya moy ti min ti tima ka guhe kana to ti tani ba fa ila hawa mpora be man chuti ya botone la motoko wa la poro me sawa wotona gohne la me mande Sul ninga singeta yingwisgare santia judo a yel tontenga pura adoba sigila judo a wakastaba wakat sunlore ya club rambuto tore en larme sektaba tumda singa soma tumda tibasa soma et tumnta se sambe television wakane tibame tumde ya sinkeri yingwisgare labget zinda bene pama koise etikilare Yingwisga ning sambon ti judo wakastaba tontenga pour tika nepson na man ko bisila piga sengi Burkina Faso wenvisa nasa club d'ambuto tol pour un certaba obwak sa tab judo wil buto tol pora tumda singa soma basa soma la yingwisga kanga sekada zulu tontenga pora ti tumda na kelenkeng tawran yinere renda meta pam tibologo katin yumda pour man compétition yi be yemul bala nton yi ti ton tum somay donc pan konton tonro ti ton man compétition na musoko ka yol yima ha bumte manato wagastab ninga sambon ti judo ya Japon teng yingwisre sambe ton tenga pora asam pam telro ada tin sote Burkina Faso zuzenke tem satap soka wagastab kanga budna lezindame la ya 20 yumda Rendam sambi sira papa wat posi la barka tikiwe ni mora yala da karandunda yam sindiki werin kelere la gese et perdre la met posi la barko sko ir konta tap sek beuro winto wakati yibo se watle ya sawila wena kilangana zamana bane Seka ko da do nyona do am yiri turu kalola anga jamana kon beku maramogo oluko utina seka oto kofe me barason flamon kera sobe kaseko de PNGT ani ida olu kera sobe kaseko yiri furun donga doma kabine san wakile ani keme kononton ani bishigi o wakati la amana kuna fuli sarakato kan kibara fulana amuto alebele mi bimi janvier baradam tigeno katanga du kolo kan niga ko sigasgar ko kuna oli tamake fana kaseka ta yiri turu kan kalu yiri turu kalo nambano Burkina Faso television kan ba ani clé auti rase abaka jabaran kabini akafara lamsalo membena anga chochokalo kle mugo ani woro masan wafla ani mugo ani kelen konana anga klife foriba o kelen be lagile anitle Amstrata katabo bekwi ulu la fana mi ida ani PNGT ulu karsawe kaseka ni yiri furutu ni sigi kabni sa wakele ani keme konoto ani bishigi u yiri oti wakame laben oti trabe wakele hectare wakele ani keme flama bi abyorom ne bi akenbe kasek soro lu baye o kobuda flan o ko bekwi ka kobuda kaseka famer karado Idrissa Kanabi ani betibie na olu chanka chide bekwi u imi soro Canada ma ankolaje nya tuni alimete son yiriw ka faramila ni yiriw lo kan lo be bekwi marala no yi tui province dugu doye nani bobo de la so ye kilometre bi won flani fla nyonan ye yiri turu minlo ne nya soro la ara a akayi tarwa keleni keme flalo ye ni deme barada mi to yi ida ni PNGT ye lo yi abara osigi kabine 1980 ona commencé la 80 mana o y'a sɔrɔ projet IDA le tun bɛ yen donc projet IDA le nana o commencera ka mɔgɔw recruter donc o ye mɔgɔw recruter ka commencer ka to ka
o nana ni baara minɛn ye o bɛ to ka yiri bɛn ni ninnu fana bɛ n'o bɛ yiri ninnu tigɛ min bɛnna ni après samiya nana se sisan o commencera ka yiri turu fo kana se projet PNGT fana nana na o y'a sɔrɔ projet IDA nin taara donc PNGT ninnu mɔgɔw nana olu fana nana baara nin continuer. N tun b'a taa ni kisiw ye ka don machine tracteur bɛ yen a b'an dɛmɛ an b'a cɛ ka don ka mɔgɔw bɛ yen fana ka to ka dingɛ bɔ dɔw b'a turu bon fo kana se lɛri la ni lɛri sera an bɛɛ bɛ taa so. Nka yanni yiri ninnu ka se ka ɲɛ bi n'a ye cogo ka di latangajɛkuluw lo bilara sen kan walasa ka se k'a kɔrɔsi. Biro dɔw le bɛ yen min bɛ yiri nin cogoya filɛ yiritigi ninnu fana bɛ yen olu bɛ to ka yiri ninnu filɛ pour que tasuma kana don foro nin kɔnɔ donc yiri nin ni wagati dɔ sera olu wagati le bɛ yen olu le bɛ wagati nin lɔ ni wagati nin sera tuma dɔ o bɛ mɔgɔw bɔ dugu kɔnɔ ko ni min bɛ se ka yiri tigɛ o bɛ mɔgɔw bɔ olu bɛ na o bɛ to ka yiri nin tigɛ. Misi minnu filɛ nin ye minɛna tu nin kɔnɔ le n'a tigiw kan ka na wari sara. Voilà, donc ne donna n'i ka bɛgɛnw ye nin n'o ye minɛ ni bɛgɛn kelen bɛɛ ye 350 la i b'a sara. Voilà, min taara bɛgɛn ninnu ye ka gɛn ka naani o bɛ 100 d'a tigi ma walima 50 tɔ nin bɛ don commune ka coffre kɔnɔ. Donc an ka san kelen kɔnɔ yɛrɛ an b'a commune kɔnɔ an bɛ se ka million divulgation ni fan fɛn an bɛ se ka million 2 million 3 yɛrɛ sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ i n'a fɔ wagajɛni bɛgɛnw ka kunfɛ yaala ni yiritigɛ fana dagani tɛ ni bɛɛ yi ka se ka tu ni tanga ko kuntan kɛ u ma. Min tutura nin a sera ka kirisi nin parce que mɔgɔ bɛɛ sɔnna ko yiri kan a nafa bɛ donc o bɛ banba bɛgɛnw ta tiɲɛ tasuma fana ta jɛni. Bɛɛ ko i ka tu ye misaliya ɲuman ye yiri turu baara caman cɛma n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ko maradenw fɛ baara min lo n'a kan ka kɛ ni sɔbɛya ye. Kɔni b'a yira télé kɔnɔ ko ninnu bɔra ka taa yiri tutu a bɛ kɛ comme fête denni pourtant yiri tutu ma kan ka kɛ fête denni kan ka kɛ baara yɛrɛ a lo na mɔgɔ bɛɛ kan ka banba ka yiri nin tutu ka lɔn ko yiri nin tutu ne kan ka se wa na filɛ donc yan nin fana a kɛra tan. Bɛɛ ko i ka to i bi nafa caman lo lase dugulenw ma ni commune fana ma o tɛmɛnen kɔ Bobotilaso ka tobilikɛ lɔgɔ caman lo bɛ bɔ yen. An bɛ lɔgɔ min tigɛra nin ni ye mobili ye n'a bɔra n'a nana tɛmɛ tolotama n'a bɛ nana se que an ka commune lo bɛ nana lɔgɔ yara mobili min bɛ nana lɔgɔ cɛya ni a tigi bɛ wari sara commune na n'a fana nana min donna ka yiri ninnu tigɛ fana ni olu fana bɛ wari sɔrɔ ka se k'u ka denbaya balo n'ale o san a bɛ tɛmɛ 5 millions min bɛ lɔgɔ min bɛ bɔ an ka commune na yiri min tutura sababu la. Bi a filɛ ka di yɛrɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ yan a dusu ka di an bɛ lɔgɔ sɔrɔ bon musow bɛɛ bɛ don min sara ni ka kɛ lɔgɔ jalan ye musow bɛ don k'ale u bɛ o fɛrɛ ninnu bɛ sira di u bɛ don k'ale kari wari don commune na bon a b'an dugu bɛɛ nafa. Ni tu ni ye nisɔndiya ye bi nin na ka di Bɛɛ maradenw ma n'o fana tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ bi tu ni sababu kosɔn. An bɛ taa n'an ka cibɛrɛ ye an bɛ to yirituru kalo la alibele ka yira k'a fɔ ko baarakɛda min sigilen ka taa an ka dugukolo ka sɔrɔbolo sɛgɛsɛgɛli ko kunna ani ka ɲɛsin ka taa a nɛgɛko kɔrɔsili ko kunna an ka jamana ko an ko BMG olu ye taama kɛ ka se ka taa bɔ o ka ministreso min ye nɛgɛ fara ministreso min tɛna ka taa nɛgɛ ani fara ko kunna an ka jamana kɔnɔ o ka ministre dalaminɛ ale taama kɛ ka taa bɔ o baarakɛda nin na ka se ka fili o bɛ se ka taa yiriw turu cogo min na o senfɛ yiri 300 o bɛna don dugukolo kɔnɔ o taara bɔ min ye wa kubiri ka cɛkɛda dɔ la u b'a wele ko kuba o sera ka taa yiri 300 do den o fanfɛla la ka se ka faamuyali kɔrɔ dɔn an ka cidenw tɔɔrɔ madame Konate Sogodiya ani Vincent Tenderbe olu ti an ka cidenw kɛnɛ kan. Fɛn min kɛra sababu ye k'an lajɛ yan sɔgɔmada na o ye yirituruko ye yirituruko an ka site kan site min bɛ kubiri ayiwa comme ministre y'a fɔ cogo min ministre délégué y'a fɔ cogo min ayiwa yirituru nin kɛra comme an ka laadalu san bɛɛ an b'a kɛ k'a la kun ɲuman kan an ka ɲɛmɔgɔ ka yeta lo ko président de faso yɛrɛ le y'a fɔ ko depuis un certain temps ko bɛɛ ka banba ka yiri turu ne yiri turu fana ye ka banba k'a lamara ka ɲɛ a ka se ka kɛ yiri ɲɛnama ye
yiri ninnu ka se ka balo yiri ninnu ka o le y'a to an nana yiri turu la yan an nana an ka site min bɛ yen ni sira min bɛ ta goudron kan fo ka taa site nin kan ni yiri turu nin bɛ kɛra o yɔrɔ la le ayiwa yiri 350 lo kan kan ka turu o yɔrɔ nin na o yɔrɔ nin dɔrɔn na yiri 350 kan kan ka turu ye yiri turu bɛ yɔrɔ wɛrɛ mɛ o sira nin kan yiri 350 kan kan ka turu an kan kan ka grillage don ka entretenir pour que biganw kana se ka tiɲɛ a ka se ka kɛ yiri ye an ye jalan yiri lo choisi an ye jalan yiri lo choisi comme an ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min ka kɔrɔ n'i y'a lajɛ siraba ninnu bɛɛ kan jalan yiri le kɛni bɛ ka en tout cas turu ka sira ninnu yɛrɛ protéger n'a ye n'i bɛ sira ninnu kan i b'a ye sira ninnu dagolo bɛɛ la jalan yiri lo kan en tout cas n'i y'a filɛ ka kɔrɔ jalan yiri kɔni lo ka ca siraw kan donc an fana taara n'o yetali ye pour que a ka se ka kɛ ka sira nin yɛrɛ lamara ka ɲɛ ka se ka kɛ sira nin kan ka sira nin dantigɛ Sibirijun tɛmɛni min an balimakɛ min bɛ baara kɛ an ka jabaranso ale jatabaga ye a ye Jean-Hugues Bayala ale ko ale bɛna bɔ cɛgbanaw cɛma ka se ka taa yɛrɛ sɔrɔ gwasomɔgɔw cɛma ale y'a kan di Carmel Rosine Sankara ma olu tɔrɔ dalakan kɛ kelen ye ayiwa ka se k'a fɔ ko saya lo bɛna se k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka faamuyali kɛ Isaka nana ani an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ la Bernard Kombelem olu ti an ka seere o kɛnɛ kan an k'o lajɛ. O tugani fila ninnu filɛ nin o y'o daturu ɲɔgɔn na Jean-Hugues Bayala ale wa jatale an ka jabaranso la RTB ale ni Carmel Roseline Sankara olu y'o kan kɛ kelen ye k'olu bɛna bɔ cɛgbanaya la olu kosɔn o y'o yɛrɛ sɔrɔ don dinaso min tɔgɔ ko Église Saint-Camille o kɛra sibiridon tɛmɛlen maa bɛɛ ɲɛfɛ Ala ani adamadenw ɲɛfɛ o sera ka se ka taa Ala dara ka duwawu ɲini jango o ka se ka nin wagati min o bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka wagati min fo ka taa o ka kiyamalon se o y'a yɛrɛ k'a fɔ jamakulu ɲɛfɛ don k'olu bɛna o kan kɛ kelen ye ka bɔ bi tile na olu sera ka taa furututu min ba sigi nin tɛ o a sirini ka ban nin église kɔnɔ dinaso nin kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ don o y'a kɛ Ala yɛlɛ ɲɛfɛ ani mɔgɔw bɛ ɲɛfɛ olu ko can furu dɔ bɛna olu sigi ɲɔgɔn kan saya dɔ bɛna se k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn kan o y'a ta dɔnkili sen fɛ duwawu fɛ ka ɲɛsin ka taa teriw n'o lɔnbagaw n'o baarakɛɲɔgɔn bɛɛ laɲɛli fɛ ka se ka Ala ka duwawu ɲini jango ni gwaso ka se ka sabati ka ɲɛ min ye Saint-Camille église ka curé don ale ye seli kɛ o ye ka se ka duwawu ɲɛnama kɛ duwawu min kɔnɔ a y'a ɲini o ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko ɲini na o bɛ ɲɔgɔn ci nka o joli bɛ bɔ mɔgɔ m'a fɔ ko bɛ fara ɲɔgɔn na o senfɛ a ye ladilikan mun dama bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn muɲu olu bɛna kɛ sababu ka se ka furu ɲɛnama sabati nisɔndiya le kɔnɔna a n'o tɔɲɔgɔnw n'o terikɛw o tugani fila ninnu o farana ɲɔgɔn na ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Saint-Camille ka se ka yira k'a fɔ ko o ye dumuni ani nisɔndiya kɛ o deriw n'o lɔnbagaw ye jango ka se k'o tɛmɛ nisɔndiya ani dɔnsi kɔnɔna na. Balma Burkina Faso television kanbaga amanga bika kuna fuli kuna chantenga anga barama taban anga baraba tabana albeli nala sini irana mba soro tuguni sigaro kele kuna fuli aw kele be ani chaka la jella antli